What's this? Airplane. Airplane. What's this? Ay, Ano mo na? libe? Teddy bear. This one. Libe. Teddy bear. This one. Banana. Banana. This one. Airplane. Airplane. This one. Airplane. Airplane. This one. Airplane. This one. Banana. Banana. This one. Airplane. This one. Libe. This one. Libe. How many man teddy bear? Libe. Oh, count daw. Teddy bear. Count. 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha na. Oh. Na letter D. 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 Then airplane. Uy, napao. Uy. P. Kani kay? Kani letter Airplane. C. C. Kani? Airplane. Airplane. Dari na airplane. Ilahi ang airplane be. Airplane. Ano? Natao. C man ni siya. C. Kasi o. Kani? Asa man ni nga number? Wala naman ni siya. Number 2. Tara siya. Kani yan? Sige ni siya nga letter? Very good. Banana. Banana. Ilahi na ito ang banana. Airplane. Oh! Banana. Airplane. Ilahi na ito banana. Airplane. Dara ibutang sa airplane. Na si Q. Na? Number 7. Ha? Number 7. Q. Airplane. Guba. Letter. Airplane. Taon na ng guba. Taon na. Okay, guba mo na. Kani kay number 4. Kani airplane. Kani kay Banana. banana. Number Airplane. 7. Airplane. Uy. Banana. Banana. Ito banana. So, i-count si banana. Ganun yung count. Yeah. Dito tanong sa camera. Sab.